ବିଷମ କଟକ ବନପାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ତୋଳାଳି ମନୀଷୀ ଚେକର ପୋଡ଼ିସାଥୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଇଦିନିଆ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଘଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ବନପାଲ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମୁନିଗୁଡା ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ଆଜି ଦୁଇଦିନିଆ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଘଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଷମ କଟକ ରାଉତ ମିନିଆକା ବନ୍ଧୁଗୁଡା ମନୀଷୀ ମଝିଗୁଡା ପଥିସାଥୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିକାକା ଯୁଷ୍ଟିର ମହା इंडिया चकर मनीषी हेमंत कालिया चेकर अर्जुन हुकिया हुईका शिकार पाई शेषकर चेकार छवि रतानुल मनीषी हरिनाथ वाडका चेकार पुलिस काद्राका पड़ीसाथी डुमरी काद्राका मणिगुड़ा शेषकाल चेकार सीमाद्री पात्र चेकार मुरली पात्र चेकर सदानंद भोगी मनीषी प्रकाश चंद्र पात्र पड़ीसाथी परमेश्वर हियाका पड़ीसाथी विश्वकिशन कंवर आंबडाल शेषकार मुनीषी बड़ीबछा समस्त कर्मचारी उपस्थित रही। रायगड़ जिला प्रतिनिधि विश्वनाथ मांडिका रिपोर्ट न्यूज ओडिशा टीवी।